कांग्रेस ने बागलकोट के ज़िमनी इंतखाबात के लिए उमेश मेती को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है। उमेश मेती मरहूम कांग्रेस लीडर HY मेती के बेटे हैं और इन्हें वजीर आला सिद्धरामैया के करीबी हल्के का हिस्सा समझा जाता है। वो इस खानदान की दूसरी नस्ल हैं जो अमली सियासत में कदम रख रही हैं। उधर बीजेपी ने इसी नशिस्त के लिए साबिक रुकने असेंबली वीरभद्रैया चरण तिमत को मैदान में उतारा है। ये ज़िमनी इंतखाबात मौजूदा रुकने असेंबली HY मेती के इंतकाल के बाद जरूरी हुआ था। पार्टी सराय के मुताबिक अगरचे टिकट मेती खानदान में ही रहने की तौक़ा थी, ताहम खानदान के अंदर इख्तलाफात भी सामने आए थे, जहां कई अफराद उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद थे। नाजरीन, अब दोनों बड़ी जमातों की जानिब से उम्मीदवारों के ऐलान के बाद बागलकोट में इंतखाबी मुकाबला दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है, जबकि कांग्रेस क़यादत को अंदरूनी इख्तलाफात को भी संभालने का चैलेंज दरपेश है। ಸರ್, ಈಗ ಮಹಾದೇವಿ ಮೇಟಿ ಅವರು ಬಂಡಾಯ ಏನು ನಾನು ಕೂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹಿಂದ್ ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಏನ್ ಸರ್? ಅವ್ರು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋ? ಅವ್ರು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಅದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಆಯ್ತು, ಈಗ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಸರ್? ಯಾವ ತರ ಏನಾರ ಆಗಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸರ್? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಆಗಿ ತುಂಬಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮೇಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ತಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಮಹಾದೇವಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮನೆಯವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ? ರೆಡಿ ಇದೆ, ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಹೊಸ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸದೆ ನೇರವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಲಭಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿ ನನಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ.